ସବୁଠୁ ଇନଷ୍ଟା ହିରୋ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ଲଗର ହେଇଗଲା ଦେଖା ମିଳିଗଲା ଏଇ ପୁରା ଆମର ବି ଏଇ ଭାଇ ପୁରା ଜୋହାର 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 ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦିଏ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆଉ ପରେ ଆଜି ସେ ବାଦାମ ବିକୁଛି ଏଇ ଦେଖ ଦେଖା ସବୁ ରମ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର ଜୁହାର କେ ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଯିଏକି ସିମଳେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ନାମୀ ଦାମୀ ସିମଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନେ ଆଉ ଯେବେ ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା ସେବେ ଆମେ ତ ଯାଇପାରିଲେନି ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଯେବେ ବି ଆସୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଯାଉଛେ ସେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାଟା ଏପଟେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସୁଦ୍ଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବେ ତ ଆମ ସାଇଡ଼୍ ଆମ ଘର ପାଖ ଏପଟେ ବେଳକୁ ଆମେ ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିଛେ ସେପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଯଦି ଏଇ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଏତେ ସବୁ ସଫା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏଇଗୁଡ଼ା ଚାଳି ବସିଥାଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତ ଏଇ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ୟା ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବଶ୍ୟ ଦୋକାନ ବସିଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ବାହାଘର ସାଙ୍ଗଘର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଂସାର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ हेलो हेलो मोबाइल पाहिजे क्या मोबाइल पाहिजे हेलो हेलो ନୂଆ କରି ଯଦି ରବର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ହରେକମାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ହରେକମାଲ ଲେଖା ହେଇସାରିଛି କୋର୍ଟରେ କେତେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଯେଠି ବେଶୀ ଦାମ ଅଛି କମ୍ ଦାମ ଅଛି ସବୁପଟେ ହରେକମାଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ବି ହରେକମାଲ ଭଲ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଢେଇ ବି ଆସିଯାଇଛି ବାହାଘର ସାମାନ ପୁରାପୁରି ଝିଅ ଆଜିକାଲି ତ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ହରେକ ମାଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ ତେବେ ମଉସା କେତେ 180 250 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଖାଲି ଖାଲି ମଉସା ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଦେବେ फाइनाली आमर बिजनेसमैन जे कि 3-4 घंटा खोजला पर मिली आउ सी आउ कई नाई नाई भाई कई नाई मिस्टर भीम तार भी यूट्यूब चैनल अच्छी जो सर्च कर पारे से कि मोटिवेशनल यूट्यूब दिए एंटरटेनमेंट नुहे आउ और आज से बादाम भी कुछ आउ सही मोटिवेशनल पे यही देखो अपन आसंतु सोई गुणे खर्च कर प्लान को पछरे
नहीं कि हां हां निहाती देखो भाई केमती माने बिजनेस रो मार्केटिंग केमती देखो माने डाकी देला फोन मारी के आए अब असला पर कहूची 100 टका खर्च कर वाह वाह मार्केटिंग वाला वाह आज ये विकास राव से खर्च करिवे भीमा मामू दुकान से पड़ जाओ अभी देखुतबे गुपचुप प्रेमी सेगुड़ा आसंतु पूरा पाखो एटा सिमलेश्वर रु आसवा वाटर मेन रोड रु आसला बड़कु फास्ट जोड़ा गेट मिलबो स्टॉपेज गेट परे 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 ही हमर गुपचुप दुकान खुला आइची आसंतु खांतु एन्जॉय करंतु पैसा देकी जेबे किंतु हेलो बंधु पुणी आमर सबुठु इंस्टा हीरो आउ ये आमर इंस्पायर मनुष्य मत सब इंस्पायर करते आज मुझे फिल्म मझे मझे आसला गाँव को इंस्पायर कर आज टे एतकी होती आपण मानक जो भी जानते इंस्पायर गोटे था ना पॉइंट मारती जाए हाँ भल होती से भाया मनुष्य आम गाँव जड़े आई भाई पूरा हैंडसम हीरो देखुए आई देख देखा सब रम्य गुड़ा तो बहुत वर्ष पर गाँव को आसला पर मिलन हो जाए गोटे खुशी अलग प्रकार कहीं पार्टी दौना भाई दुखर कथा यहाँ सब यूट्यूब भाई तुम्हें तो अच्छो अब तुम्हें पार्टी देवा कथा कि नहीं शाबाश बेटा देखा छोट मोटिया मैंने आम भाया यूट्यूबर नुहे मैंने पूरा इंस्टा हीरो आउ इंस्टा तो जान के शीघ्र भाइराल हुआ से यही देख किस कह तुम फैन फॉलोइंग जब किए भी देखुए किस कह लसी पीदे कारण मेला को आसिक जब किसी न खाई न पीवा तो भल लगे तो आसतु जो मैंने भी बुलापी आसना मसे बसे मसे बस शिवरात्रि मसे प्राय फेब्रुआरी मसटा पूरा बस 28 दिन मतलब सरी 28 तारीख बोधे प्राय मु भी जानी ठीक से कारण मु भी रोहेनी आसी बहुत दिन पर तो देखो मेला एंजॉय करेंगे आम जी देखा ताठू भी आहरी भल भल जिन अच्छी जोटा कि आपण को प्राय पसंद लगे अभय भैलियान जी अभय देखी ना तारे मोर चैनल बहुत वर्ष पूर्वे अनप्रोफेशनल थिला से ये पिलाटा लुचुची ये पिलाटा भैलियान थिला ये भी आम चैनल रो गोटे पार्ट टाइम जॉब भैलियान थिला किछि कहबे भैलियान भाई ना ये हीरो किंतु माने हीरो ही कि भैलियान आ कहया भाई मो पारे सब भाई झील ओ भाई चलते तो भाई भाई भी मो भाया जो ब्लॉगर देखा मिल गला जोहार भाई चैनल नो ना किस चैनल ना एमती बास तब भाई खुली ना जब खुले पूरा दिया हम डिस्क्रिप्शन रे सब्सक्राइब कर दो भाई आप ओ भाई आम एरिया बागरी बस आमर ये पूरा भल जा हो एटा को चिन्ह पाते देखी मो वीडियो देखी बहुत थर तो हाय हेलो कह हाय हेलो ये कैमरा को दे कह हाय हेलो हाँ तो तोर से भाई बिजी अच्छी टका बिजी अच्छी मेलार मतलब तो यहाँ जे मेला केवे अचानक भाव में किए केमती देखा मिल जाता ही खुशी गुड़े मेलार तात्पर्य से समस्ते सब कम छाड़ी आसतु मेलार केवे केमती जहाँ को मैंने बहुत दिन संपर्क हठात ही देखा मिल जाए ही मेला खुशी लगे सुबह भाई बहुत परी आसती परी देखी बात सब
ଅଧିକାଂଶ ସାମାନ ମାନେ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାଘର ସାହାଘର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସଜବାଜ ପାଇଁ ବେଶୀ ଆସିଛି। ଭାଇ ଜୁହାର। କେହି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ରିଆକ୍ଟ କରତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। Doing crazy dreaming, you're the reason why. ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୀମ ପାଖକୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ନାଇଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ସାମାନ ଆସିଛି।